गाड्यांचे ज्याप्रमाणे क्लीन स्टे हाडले म्हणजे काडपाक ऑर्डर हाडले त्या बद्दल ते मडगांवचे आमी प्रोसेस केल्ल्या ते 7 गाडे कितें 5-6 गाड्या 5 गाडे हे आसा आनी थंय एक कोणाचे हे आसा आनी ते चडशे गाडे भाड्याक दिल्या सो तांकां आमी सांगलेलें शिफ्ट करा म्हणून थंयच्यान सो इफ दे आर शिफ्टींग वी हॅव गिवन देम 7 days नोटीस आतां CO जर करना जाल्यार आमी COचेर कंटेम घालतले CO इज नॉट मोस्ट प्रॉब्ली दॅट CO डज नॉट वॉन्ट टू कॉपरेट दॅट वॉट वी हॅव थॉट अदरवायज वील मूव अ कंटेम एप्लिकेशन बिफोर हायकोर्ट इन माय पर्सनल कॅपेसिटी सगळेच काडचे म्हणून जर तो ते काडना जाल्यार मागीर ते सगळेच काडूंक जाय ते चल्ले आनी ती पळय मुन्सिपाल्टीन तांकां पाकाटी घालून दिल्या दॅट इज टोटली इल्लिगल इट इज अनऑथोरायज्ड ताणें केला पळय ते इल्लिगल दीस इज डन बाय मुन्सिपाल्टी वीच इज अनऑथोरायज्ड मुन्सिपाल्टीक अहें रायट ना गाडे दवरपा रायटा पूण तांणी पाकाटी घातल्या पळय दॅट इज टोटली इल्लिगल सो ताका तातूंत नाल्यार मागीर आमकां घालून मागीर पळोवचें पडटलें ताजेर आमी तांकां 7 दिसाची नोटीस दिल्या Even collector has said by 30th is to see. We have given, he had asked us to provide names. I have provided him names. If still he is not doing this because of some political pressure, that what I have heard, then we will process with going on contempt and moving the high court. हे 7च गाडी म्हटल्यार आनीकूय म्हटलं तुम्ही ते तशे खुबशे कितें कितें आसा पूण आमकां सद्या इफेक्ट जाता ते हे 7 गाडे हे आमकां ते थंयच्यान गाडयो व्हरपाक इमिजिएट म्हणून ताजेर ते बाय 30th काडूंक जाय हेच जर ते काडूं शकना जाल्यार बाकीचे तूं कितें काडटलें आनी गव्हर्मेंटाचेच आमचेच तो काडपाक फाटीं फुडें जाताले कितें जातलें सो वी वील सी अदरवायज वील मूव कंटेम एप्लिकेशन एंड विथ मेल्विन वाज बिकॉज एवरी वन सपोर्टिंग एक्सेप्ट मेल्विन वाज हेज नॉट I met him personally but he has not till today. Tomorrow also I am reminding him every day